Ang libre ni Kuya. Tatlong coke float. Dalawang coke float lang. Ha? Dalawa ba? Tatlo yan. Tigigisa tayo. Dalawang coke float nga lang yung ano. Yung isa ano. Additional lang yung coke float with ano. With chicken. Chicken joy. Chicken joy with coke float. Tapos palabok. Hindi ito sinamahan mo ng mix and match. Palabok. Ano palabok? Walang mix and match dun. Yung sa app nila. Wala. Tapos may drinks. Ayun, drinks. Oh. Baby. Nakain si baby. Ano yan? Pandago? Ba't naman pandago? Yung chicken. Sa ano yan? Yung Sa chicken. Malaki yung chicken Panda. nila. Oh. Meron pa dito. Eh. Pandago. Yung chicken. Pandago ng Chicken. Ay, malaki yung chicken nila. Oh, malaki yung chicken nila. Oh yes! Pocket chocolate bread. Okay. chicken mo. Puti yung may chicken nila. Oh. Ito yung chicken nila. Ang laki. Laki yung chicken. Oh, laki yung chicken nila. Oh. Chicken spaghetti. Mm-mm. Chicken spaghetti. Chicken. Oh. Laki yung chicken nila. Hindi katulad ng binili mo, Papa. Maliit yung chicken. Basta Jollibee, masarap ang chicken. We need to wake up. Jollibee talaga. Spaghetti. Akin palabok. Labok ang akin. Palabok. Kay baby spaghetti. Kakainin. Tomorrow na yung iba. Yung favorito ko yan. Rice, yung rice na nandyan o yung rice na nasa Jollibee? Rice and Jollibee. Favorito ni Bunso yung Jollibee, no? Spaghetti, no? Bunso? Wow. Sarap. 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 Sarap, di ba? Salamat kuya sa... Papa, Thank you sa... Sabi mo, thank you, kuya. thank you, Kuya. Say thank you, kuya. Thank you, Kuya. Oh. Yum, yum. Yummy. Wow. Salamat.